खुदावंद यीशु मसीह में मेरे प्यारे खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको एक बार फिर ये ज़िंदगी और तंदुरुस्ती और सेहत दी और हम सब उसके घर में हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम सुनेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसके 12वें बाब की 7वीं आयत में से हम सुनेंगे, जिसमें हम सब के लिए लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तुरेत और सहाफ़ा अंबिया और तुरेत और अंबिया का खुलासा यही है। अब तक के लिए इतना ही। बराए मेहरबानी सब तशरीफ रखे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे प्यारे खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको ये वक्त और ये सबक का दिन दे दिया कि हम सब उसकी हजूरी में फिर जमा है। उसके हम दोस्ताश करते हुए अब उसके ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसके 7वें बाब की 12वीं आयत में हमें बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आज मिल रहा है। और ये पैगाम खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या सिखाता है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम उनके साथ, क्योंकि तुरेत और नबियों का खुलासा यही है। यानी कि जो नबी है और जो तुरेत में उनका जो खुलासा था, उनकी तरफ से लिखा गया था, वो यही था कि इंसान जो कुछ किसी के साथ करेगा वही उसके साथ होगा। खुदा का जिंदा कलाम जब हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा ही मशहूर ये हमें वाकया मिलता है कि वो ज़ना में पकड़ी गई औरत को जब संसार करने लगे, पत्थर मारने लगे, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या था, वहां पर मौजूद था। और खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे मुखातिब होकर उन सबसे कहा कि तुम में से जो कोई क्या है, गुनाहगार नहीं है, सबसे पहले वो क्या करे, इसको पत्थर मारे। तो फिर अजीजों क्या हुआ था, सब ने वहीं पर पत्थर फेंक दिए और सब क्या हुए, वहां से चले गए। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया। और फिर खुदा का जिंदा कलाम ही हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि जब हम किसी की आंख में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, सिर्फ एक तिनका देखते हैं, और अपनी आंख में हम वो नहीं देखते जो लिखा है, क्या है, बहुत बड़ा शरीर है। तिनका हमें नजर आ रहा है, लेकिन अपनी आंख का तीर नजर नहीं आ रहा। तो खुदा का जिंदा कलाम हमें आज ये सिखा रहा है कि लिखा है, बस अगर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम लोगों के साथ भी क्या करो, वैसा ही करो। खुदावंद यीशु मसीह ने
10 हुक्मों को कितने हुक्मों में बदला था? कितने हुक्मों में? 2 हुक्मों में बदला था। और उसके बाद पहाड़ी वास की तरफ जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं नबियों की किसी बात को भी क्या नहीं करने आया, खत्म करने। मैं तौरात और अंबिया के सहाइफ को, उन बातों को रद्द करने नहीं आया, बल्कि क्या करने आया हूँ? मैं पूरा करने आया हूँ। क्योंकि वो किसकी तरफ से भेजे हुए थे? सारे वो खुदा की तरफ से, उसके बाप की तरफ से भेजे हुए थे। और ये भी हो सकता था कि बाप जो कुछ कहता उसको बदल भी सकता था, लेकिन बाप ने याद रखे उन नबियों के, उन जो खुदा के बंदों के तरफ से की हुई बातें हमें तौरात में, पुराने अहदनामों में मिलती हैं, उनको नहीं बदला गया। और खुदा की तरफ से 10 हुक्म किसको मिले थे? मूसा को। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम्हें कितने हुक्म मिले थे? 10 हुक्म। मैं उन 10 हुक्मों को खत्म करने नहीं आया, बल्कि मैं उन 10 हुक्मों को कितने हुक्मों में? 2 हुक्मों में क्या करने आया हूँ? बदलने आया हूँ। यीशु मसीह ने तो 10 हुक्मों की तशरीह कितने हुक्मों में कर दी? 2 हुक्मों में। और 2 हुक्म क्या थे? पहला हुक्म अपने खुदा से क्या करे? मोहब्बत रख। और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित। खुदा का सीधा कलाम आयत हमें क्या सिखा रही है? 7वें बाब की 12वीं आयत क्या कह रही है? कि बस अगर तुम में से हर कोई ये चाहता है कि तुम्हारे साथ अच्छा किया जाए, तो तुम भी क्या करो? दूसरों के साथ पहले क्या करो? अच्छा। यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में क्या सिखाया था? रहम करने वाले पर क्या किया जाएगा? और फिर एक और बात सिखाई थी कि अगर तुम अपने चाहने वालों को ही उन्हीं से मोहब्बत रखोगे, तो फिर क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था? कोई हमारा फायदा? क्या अजर, क्या फायदा तुम्हारा? कहा इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि पहले अपनी मोहब्बत दिखाओ। उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हो क्या करे? एक जिसके पास 2 चीजें हो खाने के लिए, वो एक गरीब को दे दे। तो आज खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमने अगर ये तवक्को करनी है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे साथ हर वक्त क्या हो? अच्छा हो। तो पहले अच्छा करोगे तो फिर अच्छा होएगा। और ये याद रखे, खुदा का जिंदा कलाम हमें आज ये सिखा रहा है सारे खात्मा समेत। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुतालिक क्या कहा था? क्या कहा था? कि जब किस दरख्त के साथ क्या किया जाता है? हरे दरख्त के साथ क्या होता है? ऐसा होता है, तो फिर सूखे के साथ क्या होगा? इतने सूखे और हरे की बात भी आ गई है। यीशु मसीह हरा दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त, और हम सूखे दरख्त। अगर हरे के साथ इस तरह हो सकता है, तो फिर सूखे के साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि बस हर एक के साथ क्या करो? भलाई करो। क्या करो? हर एक के साथ भलाई करो, हर एक के साथ अच्छाई करो। ये उसने हमें सिखाया है पहाड़ी वाल कि अगर तुम अपने चाहने वालों से ही क्या करोगे? मोहब्बत करोगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। और ये ही अब इस दुनिया में हम कर रहे हैं। हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया है। इस वजह से हमने नए नए पड़ोसी बनाएगा, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं तो हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। उसने कहा इसका कोई फायदा नहीं। इससे क्या होगा कि सिर्फ अगर तुम अपने चाहने वालों से ही प्यार करते हो,
बल्कि अपने दुश्मन से भी क्या करो, मोहब्बत रखो, से अदावत मत करो। तो खुदा का जिंदा कलाम सिखा रहे हैं, बस अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ वही करें तो तुम भी उनके साथ क्या करो, ऐसा ही करो। खुदा का जिंदा कलाम आज मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इसी वजह से उससे कहा था कि मैं भी तुझे क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। सबने पत्थर फेंक दिए तो यीशु मसीह ने उसे सिखाया, उसे समझाने की कोशिश की कि मैं भी तुझे क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। जहाँ आइंदा गुनाह ना करना। आज खुदावंद यीशु मसीह और हमारे लिए हमारा निजात का बानी यही अल्फाज कह रहा है कि आइंदा गुनाह ना करना। और आज हमें ये कलाम भी ये सिखा रहा है कि हम अपने पड़ोसी के साथ क्या करें, अच्छा सलूक करें, हम अच्छा सलूक करें। और अगर हमारा अच्छा सलूक नहीं है, याद रखना, अगर हमारा अच्छा सलूक नहीं है तो फिर हम उस पहाड़ी वास को ना भूलें। आज क्या सलूक है हमारा? अगर हमारी तरफ कोई कुछ बेचता है तो हम भी उसकी तरफ ही कुछ बेचते हैं, उसकी तरफ। और ये घरों में बातें हो रही हैं, ये घरों में बातें होती हैं कि उसने हमारे साथ क्या किया था, हम क्यों करें उसके साथ। और हम अपने बच्चों को भी यही तरबियत आगे दे रहे हैं, उनको भी हम यही सिखा रहे हैं। अपने बहन भाइयों के मुतालिक, अपने उन करीबी रिश्तेदारों के मुतालिक ये सिखाते हैं। इसने तो हमारे साथ बहुत कम किया था, चले हम भी यही करते हैं। शुक्रगुजारी का सीजन है, याद रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने किसको देखा था हदिया डालते हुए? बेवा को। और उसका नाम क्या है उस बेवा का? कंगाल बेवा, जिसके पास कुछ भी नहीं था। और उसने कितना डाला खुदा की हुजूरी में? 2 दमड़ियां, वही जो था उसके पास उसने डाल दिया। और देखा सिर्फ किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने। याद रखे हो अच्छा सारे, किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने देखा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने सबको दसिया, उन्हें बुलाया अपने रसूल और शागिर्दों ने, किधर आओ। क्या पता ही थे कि ने सब तो ज्यादा डाले हैं। उन्होंने बताया उनको जिसका पता था, उसने बताया जी भाई नासर ने सबसे ज्यादा डाला है, भाई नासर ने, मैन शगुफ्ता ने, लेकिन जाने ने सबसे ज्यादा डाला है। यीशु मसीह ने कहा बात सुनो, सबसे ज्यादा किसने डाला है? सुनो। क्योंकि इंसान को पता होता है ना कि ये बहुत मालदार लोग हैं, ये सबसे ज्यादा डालेंगे। तो उन्होंने वही यीशु मसीह को बताया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बात सुनो, सबसे ज्यादा जिसने डाला है, वो जो तुम नाम ले रहे हो वो सारे गलत है। उन्होंने ज्यादा नहीं डाला, सबसे ज्यादा इस बेवा ने डाला। वजाहत यीशु मसीह ने की। और फिर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह दिलों और गुर्दों के राज जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में बता दिया कि इसके पास और कुछ नहीं था, ना इसका शोहर है, ना कुछ और इसके पास है। ये कंगाल बेवा के पास 2 दमड़ियां थी, और ये 2 की 2 ही इसने क्या की? खुदा के घर में डाल दी। आज याद रखें, हम कमजोर हैं, हमारे माली हालात कमजोर होते हैं। कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी। इस जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उस महंगाई को देखें, इन हालात को देखें, बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अजीजों, मैं कलीसिया में खादम की हैसियत से ये बात सिखाना चाहता हूँ आपको, ये बताना चाहता हूँ उस बेवा के मुतालिक कि उसने ना आगे देखा और ना उसने पीछे। जब उसके पास कुछ था ही नहीं, उन हालात के मुताबिक उसने कहा जो कुछ है मैं ये किसको देती हूँ? खुदा को देती हूँ। और अगर हम आज यहाँ पर अपना कंपैरिजन करें उस बेवा के साथ, तो हम भी कम नहीं देते,
ہم بھی کم نہیں دیتے. ہم دیکھیں ذرا ہم کس 22ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات، ہمارے مالی حالات دن بدن مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں، خدا کا زندہ کلام ہمیں اس بات سے سزا نہیں دے رہا کہ یہ 10واں حصہ ہی ڈالو. ضرور ملاکی نبی کہتا ہے کہ ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھگتے ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں ٹھگنے کی. ٹھگنے کی وجہ یہ کہ اس بیوہ کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم خدا کو نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں ٹھگنا. اس وقت ہم خدا کو ٹھگتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس میں سے ہم تھوڑا سا بھی خدا کو دیتے ہیں تو خدا دیکھ کس کو رہا ہے. ہم آج یہاں سے یہ سیکھ کے جائیں، اچھا جتنے بھی بیٹھے ہیں، کہ ہم نے تھوڑا دینا ہے یا زیادہ دینا ہے. کہاں سے دینا ہے؟ کہاں سے دینا ہے؟ سب کی آواز آنی چاہیے. کہاں سے دینا ہے؟ دل سے دینا ہے. چاہے تھوڑا دینا ہے چاہے زیادہ دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ خدا کو. مت پریشان ہو، نہ گھبرائیں. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے کہ رہتے ہیں. کرونا گزر گیا، کتنے مشکل حالات تھے. ہاں، سرکاری نوکر تو سارے جو تھے وہ تھے، پرائیویٹ بہت سارے لوگوں کا کام ختم ہو گیا. لیکن خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا فرزند نہ بھولیے گا اس بات کو. مشکلیں، پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اس سال شکر گزاری نہیں ہوئی. خدا کی حضوری میں اس بات کو رکھیں کہ میرے حالات یہ تھے، میں کمزور تھا. اگلے سال کے لیے خدا کی حضوری میں تیاری کریں. خدا توفیق دیتا ہے. خدا سے دعا کریں گے تو پھر سب سے پہلے اپنے خدا کے لیے نکالیں. خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے. اور اگر یہ لکھا ہے پورا 10واں حصہ لے کر، تو پھر یہ یاد رکھیں یہی ہمارا 10واں حصہ ہوگا جو ہم نے دل سے دیا ہوا ہے. چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، بس دل سے خدا کی حضوری میں اس ہدیے کو لائے، اس شکر گزاری کو لائے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں خدا ایک اور چیز کی شکر گزاری مانگتا ہے. خدا ہمارے وقت کی شکر گزاری مانگتا ہے. آج اس سبت کے دن کی شکر گزاری مانگتا ہے. کتنوں نے شکر کیا ہوگا آج کے دن کا؟ ہاں جی، روپیہ پیسہ شکر گزاری نہیں دی. اس روپے پیسے تو چرچ بنن گے، بائبلیں چھپن گیا، بہت سارے غریبان کی مدد ہوگی، خادموں کو اس میں بہت سارے خدمت کے لیے ضروریات ہوگی، اس میں بہت کچھ ہوگا. لیکن جو حقیقی ایک بات آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ روپے پیسے ہی کی صرف شکر گزاری خادم نہیں سکھائیں گے آپ کو. میں ایک اور بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے وقت کی شکر گزاری مانگتا ہے. خدا اپنے نام کی شکر گزاری مانگتا ہے. آسمان پر کیا ہو رہا ہے عزیزوں؟ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بتائیں، آواز آئیے. کیا ہو رہا ہے خدا آسمان پر؟ خدا کے ساتھ کون شکر گزاری کر رہا ہے؟ ہم تو ستائش کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. روپیہ پیسہ شکر گزاری نہیں ہے. صرف یاد رکھیں یہ خدا کے گھر کی ضرورت ہے، صرف، اور کچھ نہیں ہے. منو یہ دسو کہ خدا دے کو جاتا ہے پیسہ؟ ہاں، یہ روپیہ پیسہ خدا کے پاس جاتا ہے؟ نہیں جاتا. میں نے بتایا نا کہ یہ خدا کے گھر کی کیا ہے؟ صرف ضرورت ہے. یہ ہدیے نہ ہوتے تو یہ چرچ بنتا نہیں بنتا. کسی کو بھی کوئی اتنی توفیق نہیں. اور اگر جو خدا کے لیے گرجے بناتے ہیں، خدا کے لیے گھر بناتے ہیں، کوئی سپیکر دیتا ہے، کوئی فرنیچر دیتا ہے، کوئی خدا کے گھر میں دریاں بچھاتا ہے، وہ کس کے لیے دیتا ہے؟ اپنے ابو کا نام لے کے دیتا ہے یا اپنی امی کا نام لے کے؟ کس کا نام لے کے؟ خدا کا نام لے کے دیتا ہے. اور دیتا کس کے لیے؟ خدا کے گھر کے لیے. کسی بندے نے آج تک خدا کو
ہدیہ پہنچایا اوپر آسمان پہ زمین پہ خدا آیا بھائی لائن پر خدا ہمارا دل دیکھتا ہے مجبوری جے دیتے سو یا شوقی جے دیتے سو بعض لوگ کہتے ہیں اس نے 1000 روپے ہدیہ دیا میں 2000 روپے دوں گا اور ہم نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں تختیاں بھی لگتی ہیں ہدیے کے نام کی تختی بھی لگتی ہے جس بندے نے خدا کے گھر کے لیے 20 لاکھ روپے دیا ہے اس نے 30 لاکھ روپے دیا ہے سرکاری لوگ تو لگاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پادری سے مان لگاتے ہیں یاد رکھیں خدا کو روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے گھر کو روپے پیسے کی ضرورت ہے خدا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے جی میں اربوں کی تعداد میں چرچز بنا دوں جس میں لوگ کیا کر سکیں عبادت میری عبادت کر سکیں لیکن خدا اس طرح کرتا ہے خدا نے نہیں کیتا انسان کس سے بنا ہے مٹی سے تو چرچ کتنا بننے لگے چرچ کتنا بننے لگے مٹی نے بننے لگے خدا نے کہا پہاڑ پر جو پہاڑ کیا ہے پتھر ہے یا مٹی ہے زمین کیا ہے خدا نے کہا زمین بن جائے زمین کیا ہے مٹی خدا نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے یہ لو بناؤ اس سے سب کچھ کرو میں نے تمہیں بھی بنا دیا آج یاد رکھیں آسمان پر خدا کی شکر گزاری ہر وقت ہوتی ہے اس کی حمد و ستائش ہوتی ہے اس کے فرشتے اس کے ساتھ اس کا بیٹا جو تخت پر اس کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے خدا زمین سے ہماری شکر گزاری مانگتا ہے حمد و ستائش کی شکل میں اس کے کلام کی شکل میں اس کے ساکرامنٹ کی شکل میں اس کے نام کی عزت اور جلال کی شکل میں اور روپے پیسے کی شکل میں یہ روپیہ پیسہ پھر اس لیے گنا جاتا ہے کہ یہاں پر خدا کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس طرح گنا جاتا ہے ورنہ خدا کسی کے بھی چندوں کو کسی بھی کی بھی شکر گزاریوں کو نہیں گننا خدا ہمارے دلوں کے ہر ایک ان الفاظوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہم دلوں میں رکھتے ہیں دلوں میں بوتے ہیں آئیں آج عزیزو یاد رکھیں کہ ہم میں سے کسی نے کم نہیں دیا ہم میں سے کسی نے زیادہ نہیں دیا بلکہ ہم سب نے جو دیا ہے وہ کس سے دیا ہے دل سے دیا ہے یہ خدا کی حضوری میں اور آنے والے سال کے لیے آنے والی شکر گزاری کے لیے تیار ہو اپنے آپ کو تیاری خدا سے مانگے کہ خدا میں تیرے گھر کے لیے دے سکوں میں تیرے نام اور کام کے لیے دے سکوں اور کیوں دے سکوں تاکہ تیرا نام اور تیرا کام کیا کر سکے زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں اور شاگردوں کو کیا کہا تھا عزیزو کہ تم زمین کی انتہا تک کیا ہونا میرے کیا اونچی آواز ہے دوستو سارے پھر اونچی آواز نہیں آتی پھر بھی آواز نہیں آتی یہ کتنی دفعہ آئی تو میں نے پڑھی ہے لیکن میں تو زیادہ دفعہ پڑھ چکا ہوں تو آواز کیا سب کی آواز اکٹھی ہے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم زمین کی انتہا تک کیا ہونا میرے گواہ ٹھہرنا گواہ ٹھہرنا کتوں تک کیا سی زمین تھی یہ سنا ہے کسی نے کہ لوگ چاند پہ جاتے ہیں کنے سنے ہاں سنا ہے کسی نے یہ کسی کو پتہ ہے کہ چاند پر پاک شاکت بھی لی گئی ہے روحانی جو ہے پاک شاکت جو ہے آسمان چاند پر لی گئی ہے کسی کو پتہ ہے اس بات ہے چاند پر جا کے دعا کی گئی ہے نہیں پتہ آج پتہ چل گیا یسوع مسیح نے کیسی زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرا زمین تو لے کے کتوں تک پہنچ گئے کون پہنچے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے فرزند خدا کے لوگ کس طرح پہنچے ہیں میں کہوں میں آسمان پہ چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا چاند پہ جانے کے لیے کیا لگا ہے روپیہ پیسہ لگا ہے جی
زمین کی انتہا تک جانے کے لیے کیا لگے؟ روپیہ پیسہ لگے جی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کا ہمیں فرق پتہ چلنا چاہیے۔ خدا کا زندہ کلام نہیں کہتا کہ خدا کا کام اسی طرح کیا ہوا میں تو نہیں پھیلے گا، اس کے لیے روپے پیسے کی کیا ہوگی؟ ضرورت ہوگی۔ یہ جو خدا کے خادم ٹریول کرتے ہیں، پورا دن وہ خدمت کرتے ہیں، تو کماتے کہاں سے؟ یہ ہدیے نذرانے اور آپ تک کلام پہنچانے کے لیے کام آتے ہیں۔ خدا کے خادم آتے اور جاتے ہیں، اس میں کیا لگتا ہے؟ میرا پیسہ لگتا ہے۔ اس نے کہا زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرا، میں مہیا کروں گا۔ آپ کے ہدیے جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی اکیلا بندہ گھر نہیں بنا سکتا، خدا کا چرچ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ہمارے سب کے ہدیے نذرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوائے خدا برکتوں پر برکت دیتے ہیں۔ کس کس کو برکتیں ملی ہیں؟ کس کس کو برکتیں ملی ہیں؟ پھر بھی آواز کوئی نہیں۔ کس کس کو برکتیں ملی ہیں؟ اور کس کس کو اور برکتیں ملنے والی ہیں؟ خدا برکتیں دیتا ہے۔ اس نے کہا میں آسمان کے دریجے کھول کے برکتیں تم پر برساتا ہوں۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ پوری دعیقی خدا کے گھر میں لاؤ اور اسی سے کیا کرو؟ میرا خدا پہلے تو کہتا مجھے ازماؤ نہ ہوتے، اتنے پھر کی کہہ رہے ہیں روپیہ پیسہ دو تو کی ہوئے گا؟ پھر میرے کو کی کرو؟ امتحان کرو میرے کو، ازما کے تے دیکھو، انہوں دے کے تے دیکھو۔ تھوڑا دو لیکن کتنا دو؟ خدا یہ دیکھتا ہے۔ سب کی شکر گزاریاں قبول ہوئی ہوں گی جنہوں نے ہیکل کے گلے میں پیسے ڈالے تھے۔ صرف بیوہ دے بھی نہ سمجھو کہ بیوہ دی قبول ہوئی سی۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے یہ سکھانا چاہ رہا تھا، اپنے شاگردوں اور رسولوں کو سکھانا چاہ رہا تھا۔ آگے وہ جو سلسلہ چلنا تھا اس کے لیے خداوند یسوع مسیح یہ سکھانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے اس بیوہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ ہدیہ سب نے پایا سی، برکتہ سب لوگ لیتے سن۔ آپ کو پتہ لوگ کیا کرتے تھے؟ زیور، سونا، چاندی، سب کچھ۔ ہیکل جب بننی تھی تو کیا ہوا تھا جی؟ دسو جی۔ سب کچھ جمع کیا گیا کس کے لیے؟ کہ کیا کیا جائے؟ خدا کی ہیکل بنائی جائے۔ آج بھی یہ جو ہمارے گاؤں ایریے ہیں پنجاب سائڈ میں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اینٹیں دیتے ہیں، کوئی سیمنٹ دیتے ہیں، کوئی ریت دیتے ہیں، اپنا حصہ خدا کے گھر میں ڈالتے ہیں۔ تو آج پھر یاد رکھیں خدا کو ہمارے ہدیے نذرانوں کی، شکر گزاریوں کی، روپے پیسے کی خدا کو ڈائریکٹ اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے سکھا رہا ہے کہ خدا کے گھر کو ضرورت ہے۔ اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکتیں برساتا ہوں کہ نہیں۔ خدا برکتیں برساتا ہے، برسائے گا اور برساتا رہے گا جب تک اس کا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا۔ اور ہم اسی طرح خدا کے نام کے لیے دیتے رہیں، خدا کے نام کے لیے دیتے رہیں۔ ایک چیز آخر میں سکھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا بہن عظمیٰ سے کہ ہمیں سب سے پہلے کس کے لیے نکالنا چاہیے؟ بچیاں دی فیس، پانی دا بل، بجلی دا بل، گیس دا بل۔ کیا نکالنا چاہیے؟ کیا نکالنا چاہیے؟ خدا کے لیے شکر گزاری۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے شکر گزاری۔ میں آج آپ کو خدا کے زندہ مصباح سے کہہ رہا ہوں، سب نوٹ کر لیں گے میری بات، اور یہ میں خدا کے روح کی ہدایت سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے خدا کے لیے نکالیں، آپ کی زندگی میں ساری مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے ہدیہ نکال کر اس کے اوپر دعا کریں اور خدا کے نام کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ مجبوری میں نہ دیجیے گا، دل سے اور خوشی سے نکالیں سب سے پہلے خدا کے لیے۔ لیکن ہم سب کچھ، یہ بل خوشی سے کوئی دیتا ہے؟ ہاں جی بھائی، نہ صرف 16,000 بل ہے، خوشی سے کوئی دیتا ہے؟
कुछ जो बिल आते उदों एक दफा इंसान दे पैरों से लगी निकल जाती है, झटका लगता है। जब घर का किराया 2-2 महीने 3-3 महीने का होता है। ये इसलिए मैं बातें खुदा के जिंदा कलाम के साथ जोड़ता हूँ कि हम सब सीखें इन बातों को। ये दुनिया की चीजें जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली है। फिक्रें परेशानियां ये चलती रहेगी। अगर इनको खत्म करना है तो उसकी सबसे पहली वजह ये है, यीशु मसीह ने क्या नहीं सी कि अपनी फिक्रें परेशानियां बोझ मुझ पर डाल दो, क्या सी ना। तो अगर अपनी ये सारी मुश्किलें परेशानियां बोझ खुदावन पर डालना चाहते हैं तो पहला हिस्सा खुदा के लिए निकालना शुरू करें। 1% खुदा के लिए निकालना शुरू कर दें, लेकिन दिल से निकालें। 10% नहीं, मैं आज आपको 1% कहता हूँ। 10% कोई भी नहीं देता। कोई देता है मुझ समेत? कोई नहीं, ऐसी नहीं देते खुदा। 10वां हिस्सा, 1 हिस्सा भी हम खुदा को दें, लेकिन किससे दें? दिल से दें। और दिया भी है। आज हम किस जगह पर खड़े हैं? उस दिन हमने लेटर में क्या पढ़ा था कि हम पहले क्या थे, आज क्या है और आने वाले वक्त में क्या होंगे। 5-5 गड्डियां होंगी दिहाड़ी पर। यकीन माने सुबह मैंने आधा घंटा बैठकर यही बातें की है कि नहीं की। हम किराए के लोग किराए के घरों में रहते थे कि नहीं। 2-2 3-3 प्लाट में आज सारे कितों आए ने, किसने दिए हैं? 2-2 3-3 स्टोरियां बनाई है, किसने बनाए दी है? खुदा ने अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत है। ऊंची आवाज से कहो की कहता है खुदा के बनाने वाले की मेहनत है। कौन बनाता है? खुदा। आपकी जिंदगी में खुदा बनाएगा। इस दुनिया में सारी मुश्किलों को परेशानियों को खत्म करेगा। मेरा ईमान है। सबसे पहले खुदा के लिए निकाले, सबसे पहले खुदा के लिए निकाले। देखिए मैं अपने आप को भी आपके साथ यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, शरीक कर रहा हूँ। फिर देखें खुदा सब कुछ हमारे लिए आसान करेगा, मुश्किलों को परेशानियों को तकलीफों को खत्म करेगा। और ये भी नहीं कि जी ये भी कहे जी पारी साहब कहता सी जी हद या कटो मुश्किल परेशानियां नहीं आ रही आएंगी। ये भी मैंने सुना। अय्यूब साहब क्या था? नेक शख्स था, सब्र था उसके अंदर, उन्हें खुदा नहीं छड़िया। ये ना कि मुश्किल परेशानी आए थे असि खुदा को छोड़ दिए, असि हदिये नजराने देना छोड़ दिए, असि चर्च आना छोड़ दिए। खुदा याद रखे हमारे सब्र को देखता है और उसी सब्र के इंतजाम में बरकतों पर बरकतें देता है। खुदा मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीला से आने वाली शुक्रगुजारी के दिनों के लिए तैयार करे और इस कलाम के वसीला से बरकतों पर बरकतें अता करे। आमीन। अजीजों, हम अपने वाज की हिस्सा को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम सब क्वायर के साथ मिलकर वाज की तकमील के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद रिस्टारफ है उनके वसीला से हम 2 मिनट के लिए तैयारी का कलाम सुनेंगे और अपने आप को गुनाहों की माफ़ी के लिए और पाकशाकिर के लिए तैयार करेंगे। सजावे सच आई
नुक्ता रूस की तरफ हम बढ़ेंगे, जो हमारे ऊपर गुनाहों के माफ़ी का ऐलान होगा और उसका बदन और खून हम हासिल करेंगे। तुम सिमरे को हासिल करने से पहले हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमारे लिए ये सैक्रामेंट जो है कायम किए हैं, और इसको बड़े मान और यकीन के साथ इसको हासिल करें। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, और हर इंसान से जो है वो गलतियां होती हैं। तो हम कोशिश करें कि जैसे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया, तो हम भी ऐसे ही एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। क्योंकि देखें, हर इंसान से जो है गलतियां हो जाती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को लोग लान तान कर रहे थे और उसको मसीह मेरे अज़ीज़ों अच्छा बुरा कह रहे थे, और उसके हाथों पाँव में कील लगवाए गए और पसली में नेज़ा डलवाया गया। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदा में यीशु मसीह के लफाज यही थे कि ऐ बाप इनको क्या कर, माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है इंसान के साथ मोहब्बत रखता है, इसलिए खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया और उसमें क्या किया, ज़िंदगी का दम फूंका। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो इंसान के साथ मोहब्बत रखता है और वो माफ़ करता है। तो आज ये पैगाम जो है ये हमारे लिए भी है कि हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा यीशु मसीह भी हमें क्या करेगा, माफ़ करेगा। लिखा हुआ है कि रहम करने वाले पर रहम किया जाएगा। तो आज खुदा ने हमें मौका बख्शा है और उसने हमें ज़िंदगी दी है और उसने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो हमें अपने घर आने का बार बार जो हमें मौके देता है, तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत है। तो हम एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। अक्सर हम होठों से इकरार कर देते हैं कि हाँ हमने माफ़ किया, लेकिन दिल से हम माफ़ नहीं करते। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, दिल से हम माफ़ करें ताकि मसीह मेरे अज़ीज़ों हम रहे हुए ना पाए जाएं, बल्कि हमारा खुदा में यीशु मसीह जब आए तो हमें बुलंद आवाज़ से पुकारे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ। तो इसी तरह हमने उसका बदन और खून हासिल करना है, इसको भी बड़े मान और यकीन के साथ इसको हासिल करें। क्योंकि मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे खुदा यीशु मसीह जब आखिरी खाना शागिर्दों के साथ खाते हैं, तो उस वक्त हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो है ये अदा किए कि जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और वह मुझ में कायम हो जाता है और मैं उसमें कायम हो जाता हूँ। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह जो है वो इंसान से वो मोहब्बत रखता है, इसलिए उसने ये ज़िंदगी के लफाज जो है ये हमारे साथ उसने वादा किया। फिर उसने ये भी कहा कि वो मुझ में शरीक हो जाते हैं और मैं उसमें। तो हमारे खुदा यीशु मसीह ने इंसान की खातिर कितने बड़े लफाज जो हैं उसने हमारे लिए कहे हैं। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम उसी मोहब्बत में कायम रहते हुए हम हमेशा अपने मान में मजबूत रहें, ताकि मसीह मेरे अज़ीज़ों हम हमारा खुदा यीशु मसीह ने जो वादा हमारे साथ किया है, और मसीह मेरे अज़ीज़ों वो वादा हमारी ज़िंदगी में वो पूरा हो जो उसने वादा किया है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूँ जो मेरे बाप ने मुकर्रर की है। और ये खुदा यीशु मसीह के हुक्म है और ये उसके सैक्रामेंट हैं। ये जब हम ये सैक्रामेंट उसके पूरे करते हैं तो फिर वो हमेशा की ज़िंदगी और वो जगह और वो जो घर है
اور پھر جب یہ ہم حاصل کریں گے مان اور یقین کے ساتھ پھر ہم وہ مسیح رضا حاصل کریں گے. آمین. ہم سب بیٹھ کر توبہ کے گیت میں شریک ہوں گے. سنتے میں یہوہ کے دیوا کا دعائی، سنتے میں یہوہ کے دیوا کا دعائی، میں دعا پہ رحم کر کے بخشے گا رہائی، میں دعا پہ رحم کر کے بخشے گا رہائی. شام صبح دوپہر راتوں میں فریاد گزارا، شام صبح دوپہر راتوں میں فریاد گزارا، سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکارا، سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکارا. سنتے میں یہوہ کے دیوا کا دعائی، میں دعا پہ رحم کر کے بخشے گا رہائی. آج ہم سب کھڑے ہوں گے اور وہی دعا مانگیں گے جو ہم سبوں کو سکھائی گئی ہے. ہم سب ایک آواز میں اس دعا کو پڑھیں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضوں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض کو معاف کر. ہمیں آزمائش نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال